तमे कुआडे जाउच पूरी जाउच कौन पाई जाउच तो बापा रो तमे दीदी कुआडे जाउच पूरी तमे पूरी तमे भुवनेश्वर जाउछि मु तमे कुआडे जाउच भुवनेश्वर जाउछि तमे कुआडे जाउच कटक तो कटक रहले तमे भुवनेश्वर हमें निमापड़ा तो निमापड़ा रो को जगह निमापड़ा विष्णुपुर विष्णुपुर ओहो रेंगाला तमे कोडी जाउछ आमे विष्णुपुर आंटी मूवी आमे सब बागर पई की पूरी जाउछु पूरी रो विष्णुपुर गोटे गां अछि सेई गां को जाउछु झियो टिके कहबो म हौ को तमे किछि मु निमापड़ा जिल्ला को जाउ निमापड़ा जिल्ला निमापड़ा रे गोटे जिल्ला अछि की सब डिवीजन का मु पूरी जाउछि हम गां को जाउछि तम गां ना को रेंगाला हां निमापड़ा रेंगाळ कौन खाउछ चिप्स खाउछ मते टिके दियो तो देखंतु आमे सब पूरी जाउछु बाहागर पाई घरे आमे पहुंची गलु घरे पहुंची गी चा बिस्कुट पिला माने खाउछंती आंटी आंटी ओते देखा रे इधर हमर चा तैयारी चली छी आ पीपू एबे आमे पी सारी लुणी भाई हमर सोई के घुंगुड़ी मारचंती तमे दी जण कोन करछ चा पी सरले कोन काम तमरो मद पीबो सोइबो ओ तम काम है हाय एटा हम जगह न एक्चुअली जे जे ठीक पळे आसने हमर एठी केही जाति नै ना जाति भाई रहले जो ठाकुर ने गारे टा टिबल अछि ये ठाकुर घर आमर माछ भजा चली भात सरी माछ भजा चली माछ तरकारी हम तुम कहीं बसीज थकी गल बाहागर सब काम चली हम सब मद पिया
ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମା ବେଲେଶ୍ୱରୀ ଅଛନ୍ତି। ଝଗଡ଼ା ଅଜୟ ଭାଇ ଦିଦି ଦିଦି ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି? ଅରିନ୍ଦମଟା ଯୋଉ ହାତୀକି ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଳକୁ ମରିଗଲା ତାର 11 ଯାଇଛି ତାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ତା ଆତ୍ମା ସେଇଦିନ ପଶିଲା ତା ଦିହରେ। ଆଜି ଆମର କଣ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆଜି ପୁଅ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଉପରେ ବର୍ଷା ଘଡଘଡି ଆଉଛି। ଗାଣ୍ଡୁମା କୁଆଡେ ଗଲା? ଖାଇଲାଣି ନା ନାଇଁ? ଗାଣ୍ଡୁମା ଶୋଇଛନ୍ତି ଗାଣ୍ଡୁମା ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ହେଇସାରିଲା କିଏ ନା ଖିଆ ପିଆ ହବ। ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ପରେ ତେଣିକି ରାତିରେ ପୁଣି କଣ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଚର୍ବିଳ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ନା ଆଉ। ଆଜି ଆଇଁଷ ବାରଟା ମାନେ ଚର୍ବିଳ ପୁଣି କରିବା। ସବୁ ସଫା ହବ। ଆମର ଆଜି ଭୋଜି ହଉଛି। ଆବେ ଭୋଜିକି ଦେଖେଇକି ସେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଇଛ ସେମିତି ଦେଖାଅନି। ଲୋକ ଶଳା ହସିବେ। ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏଡେ ଏଡେ ଦନା ଦେଇଛ ମସଲା କୁଆଡେ ପାଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହଡପଡିକିରି ସବୁ ଖାଇଦେ ସବୁ। ନା ତମର ଏଠି ଅଛି ଖାଇଦେ ମାମା। ଖାଇଦେ ଖାଇ ପିଙ୍କି ଅଛି हम खाऊ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଖେଳକୁଦ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ପାଇଁ ପୁଣି ରୋଷେଇ ବସିଲାଣି। ଏଇ ଗୋଡ ହାତ ଦେଖିକି